Okay, game for money game. Servicio Ruiz. Game for na rin, maligim na yung mga board ha. Rigay, hapon, South, Ruiz, sa Elmer. Elmer again, corner. BG Kaban. Habol. 1-0 na, 1-0. 1-0 sa ato ang game for. Maligim. Servisyo. Shantoy, Sanggang Elmer. Ruiz. Lah, kaya. Ay, kapdos. Gisugat niya po, no? Labhag. Cornero. Maruang plasada ni Rigi Kaban. Michael Balsaw. Tang. Ay. Away, yun, away. Score 1-0. Side out tol. Out last. Out. 1-0 ato score. Oh. At tangin ninyo ang ato ang big event diha sa Lapas Poblacion Dalagit karong Mayo 20. Under Margas Game Farm o ang Sumpangan Dendrian Promotion. O na atong major sponsor sa atong big event diha ang Wadi League Class B category o ang Class E bakbakan o ang Women bakbakan. Kita-kits mga kabowards diha sa Lapas Poblacion Dalagit. Servisyo Elmer. Rigi. Overhead. Adrenal by Shantoy. Iyay, hapon. May pusing, may pabuto. Hapon, sagang. Shantoy, may bahog na. Iyay, kaliha. Jankar. La. Pap. Heng, pongkroto na si Shantoy Labra. Shantoy. Bang! Bombing na defense sa hapon. Short. Atan! Score! Igualis Ono. Sa atong game for Igualis Ono. Once again. Thank you very much to our sponsors of this double bakbakan here in Lower Kalunasan, Cebu City. Headed by the beloved Barangay Captain of Barangay Kalunasan, Cap Honorable Litoy Sinisa, together with two councilors, Councilor Honorable Silso Gabudada of Barangay Kalunasan and Councilor Dilio Iway. O natong sponsor o ang Silso Pamili. Magsalam kayo, sponsors. Servisyo Jankar. Lah. Tapon. Rigid lah. Ala, nagkaputong ka na. Yay! Gabiha ng tira, Rigid. Pahingkap sa bola, Rigid. Isko na to, Derol. 4-1. 4 ang team Cebu City, 1 ang team Mandawi. Servisyo sa 1. I-score 2-4. 2-4 na, 2-4.
Mga igahom. Servisyo hapon para Chris. Rigid. Allah! Bang! Undak na yun. Unang pagsaktoy. Kapakapa na si Rigid. La kariya. Pugi pa uha! Dinagi na maapsan pun. Bisa magsakay pa kag. Tuhan pun. Saya magsakay pa kag. Tuhan kanang IDP. Servisyo. Allah kariya. Uy, wala. Buhagay na ni. Kang! Laptos na yun. Cuatro dos. Cuatro ano? Cuatro dos tayo mga boys. Cuatro dos. Cuatro dos labaw ang team Cebu City 2. Servisyo Elmer. Kuitis. Elmer again. Sanggal-sanggal. Shantoy Labra. Kuha pa. Oh, baru Arigio. Grabe Shantoy. Out ball yan. 4-3 na. Osara ka puntos ang ligas. Labaw ang team Cebu City. Corner sa Tiriji. Good item. Igualis 4 na. Servisyo Elmer. Shantoy, throw it out. 5-4. Change favor. Ilabaw na ang team Mandawi. Ini para size. Luis, nice defense. Side out, side out. Bukya ang tirang Rigi. 5-4. 5-4 labaw diri ang Mandawi. Okay, servisyo the Black Mamba Ruiz. Hala, Ruiz sagin kuha na. Bumba niya, gikao niya. Giancarlo. Iyay kaya kapon. Ruiz playing the backstop of team Cebu City. Shantoy. Bang! La! Tora, labog na! La kaniha! Luigi Caban! Perfect siya! Side out! 4-5 lang yapon. Shout out kay Aldi Andre. Angling. Nasa police station. Servisyo. La. Oh, Shantoy. Ruiz. Sabit. Side out. Bola sa team Cebu City. 4-5 ang score. 4-5. Pabor sa team Mandawi. Servisyo Shantoy. Giancar. Origi. Apon. Shantoy. Let it fly. Sada sa Shantoy. La. Tugbaw-tugbaw. Pagtas panganod Prutoy. La. Po. La. Bagdok na yun. Bagdok na saan? La. Dipinsa. Ay, yay. Tara. Yay. Lugaw na. Kagubot ang pamilya. Ay, tabang, mananabang. Kuha pa. Wah, lupa na saan? Shantoy. Yeah. Reset ang dipinsa. Bang! Igualis 5 na. Igualis 5. Abakit, bukit. Abakit. Igualis 5. Here comes Shantoy Labra.
Abakin! La. Abakin! Inside! Size 5, change score. Change score. O, karong Mayo, 17, ano natin bakbakan diyan sa barangay ng Konsolasyon. At ang inyo mga birds. O, sa Mayo 22, ano natin bakbakan sa Lusaran. Service yung Santoy. La. Jantan. Rigi Kaban! Bang! Buhit oh! Batay! La! Apurot! La, grabe ang ginupaan na Baes Pachungka, no? Bang! Bang! Induta! Inside kayo! Tungko ni Rigi! Last out! Bumba ni Rigi! Giba! Giba sila mga birds! Wasak na wasak ang puso ni Nastima. Score 6-5. Lapaw dire ang team Cebu City. Bini para iguales. Apon, Tusantoy. Bautan 50-50 gini atong matsapan. Baut kayo. Bang! Igualin size. Shantoy. Toilman. Habol. Bola sa team Cebu City. 6-all atong skora. Atan! Servisyo, Jancar Pilari. Jancar, tungpo numirin. Gitang kanapon. Bang! Bagdukang Santoy. Buhi ka muli ha. Score. City size na. Ini para utso. Dating Cebu City, bagduk na sa kilaw. Habol! 8 size. 8 size. Last 4. Rally inside. Landing cleanly. Inside kayo, inside. Inside the box. Dagat. Size 8 size 8. Bola sa team Mandawi. Erkan Sapon. Jangal Topon. Lah, bawasan dito palupan si Kilmer. Rigi. Yay! Pak! Lah. Canto again. Lah. Luis. Ayay! Out ka to. Size 8. Size 8. Pabor sa team Cebu City. Last 4 ang team Cebu City. DNG ka ng bola to. Ang bola gusto nga niya. Kung paano mo yung niya, out. Servisyo Ruiz. Wow. Pundak ni Jantel bang. Di mapunit. Grabe atirahan. Noemi size na mga birds. Team Cebu City is nearing the finish line. Nagkaroon na. Servisyo. Ayay. Yan Carl. Sahol pa. Ano? Hugot na dipinsa sa team Mandawi.
Yay! Wala ni. Nagkabugbuga na. Ball. Gis, size. Lasso. Grabe isang servisuha eh. Wow, ng bola. Yay! Lajan Carl! Nice defense! Ruiz Sodarisio. La. Apon, corner shot! Struggling ang Team Cebu City. Bang! Wala! Tapos na! Ayay! Reggie Gaban! Nice missing. Coming from the silent assassin. Kita kayo ni Reggie, katapot na, butang na iskilig. Servisyo, Reggie, para City. Reggie, operan! La, nakuha pa, bang! City. City Gis. City Gis na mga lords. City Gis ha. Apon. Elmer. Double barrel attack. Courtesy of Hapon at Elmer. Tokpon. Kuha pa Shantoy. Elmer again. Hala, counter shot ni Jangal. Kuha. Jangal, namukha na. Shantoy. Pang-YouTube ni Shantoy, sumablay. Otso Gis. Otso Gis. Huwag sit out. Otso Gis. Service origin para Noybi. Huwag may kalit o kamingaw. Hala. Igay, Malia Ruiz. Inside kayo. Corner. Landing Kinley. Inside the box. Bola sa Team Cebu City. 8. Gis at score. 8 Gis. Team Cebu City just need 2 points to win this ball game. Lapit wa Gis, 8. Toy. Tulang ka niya, gidong kita na. Onsil, last ball. Toy. 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 Ato tayo. Para game over. Servisyo siya to'y. Reggie, sagang. Ruiz, binumbas ay rin ni Ruiz. Short! Si Shantoy Labra. 11-8 mga words. Delikado ka. Tural to kuhir gitu kay. Sit out. Bago inyo. Sit out. This gonna be a good in game. Reggie. Oh! Perfect shot. What a shot coming from Reggie Gaban. Patayan sa pupok at tiraha. Noybi na. La, Shantoy. Noybi ha, 11. Para daw-dahan. Inside the box. Mula sa Team Cebu City. Ay pugdi basta ko ang tanaw ni mga patay. Okay, para daw-dah. Para tudak. Para tudas. Ay! Ruiz! Sanggang Reggie, butang ng kilid. Huwag Shantoy. Ala! Naog na sa game 4. Manigib ang Team Cebu City. One more. Champion.